हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ मु जीतू आपण मानक स्वागत जनाऊँ मोर एक नुआ ब्लॉग में कार्तिक पूर्णिमा उपलक्षे सिंहपुर ग्राम में आम ओडिया चलचित्र दुई जन कलाकार जार ना हूँ शंकर एवं प्रज्ञा आसी सिंहपुर ग्राम शंकर भाई केते लोक देखुछ तो गोटे वीडियो रेकॉर्ड करो। हेलो जय जगन्नाथ एते बढ़िया ऑडियंस कोठी मिलबे ओके ओके कौन कहूँ कह आज मु गोटे अनुरोध करी समस्त को आज एते सुंदर ऑडियंस पेट पूरी जाऊ देखिली शंकर देखो ये तलाठू ताजा ताजाठू छात कोठू कोठू लोक अच्छा समस्त को मोर नमस्कार समस्त को नमस्कार प्रणाम आई लव ऑल ऑफ यू तमोर गोटे कथा एटी जेते दर्शक अछंती आमे दियन जदी एते राते आसीचु मु गोटे कथा कहबी जदी समस्त मानिबे मो दिल खुशी हे जिवो मानिबे निश्चय मानिबा प्रज्ञा भाई के कथा मानिबा कि नहीं आपण जदी मानिबे मु 1.5 घंटा कार्यक्रम करिबे ओके जे जोउटी अछ पूरा सेमुंडरू देखिया बसी गले हवन एते लोक जति जगह गोड़ रही जदि लोक बसवे एबेठू एउठू 8 किलोमीटर दूर को जिवे हो कि नहीं प्रत्येक लोक 4 जन को बसवा जगह छिड़ा है तो सेठी एक जन डाकुचंदी ए प्रज्ञा हारी के खाइबो ए प्रज्ञा एते आंतरिकता कोठ अछि प्रज्ञा प्रकृतरे ब्रह्मपुर माटी मो प्रति जति भल पाइबा दर्शक मानकर मो ए गंजाम माटी रे मु पाइछि तेणु दर्शक मान को मोर प्रणाम समस्त को मोर प्रणाम आपण माने डिसिप्लिन रक्षा कले आमे कार्यक्रम के आगे नबो समस्त जे नीरव रहबे समस्त प्लीज समस्ते नीरव रहबे आमे कार्यक्रम सुनिबा एन्जॉय करिबा ओके नीरव रहबे कि नहीं ये सीधा देखो मते लागु जे मोबाइल दुकान एते मोबाइल कौन कहू तो वेतन तारीटा हबो 1 2 3 भबरा ओके मनोज भाई एक्चुअली जड़े बहुत बढ़िया हृदय मनीष से समस्त सुविधा असुविधा बेले थांती एवं तांकर एनजीओ माध्यम से बहुत भाई कौन है सरपंच सार नीचे आसिक रिक्वेस्ट कर चंद्रायण हाँ हम जदि समस्त नीरव रही हम नीरव रही मत कि शुभुनि टे साइलेंस गोटे सेकंड में किसी समय पर नीरव रही जातु किसी समय पर भाईना आसतु ये भाईना आपण आसतु भाईना ये आसतु जाओ बहुत बहुत धन्यवाद एते लोक को आपण एकजुट कर रखिछंती बहुत धन्यवाद घर एडी एडी जाओ भाईना को बेटा जोरदार कर ताली हो तो भाईना टिके खाली नीरव रहिले मु कार्यक्रम आगे नेबे कारण पब्लिक एते भलो पाउछंती मु आउ
ରହିପାରୁ ଓ ହେ ତୁମଠୁ ସାନ ଆଚ୍ଛା ଆମେ କାମ ଆଗକୁ ନବା ତ ମୁଁ କହିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଓ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାସ୍ ଯଦି ଆଉ କହିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କର ତ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋର ଯେତେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କାରଣ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମିଟୁ ମିଟୁ ଭାଇକି ଦେଖ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲଣ୍ଡନରୁ ଆଇଛନ୍ତି ମିଟୁ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଶୁଆ ଥିଲା ହଁ କିନ୍ତୁ ମିଟୁ ଭାଇ ଆଜି ଆଲୋକ ପରିଚାଳନାରେ ଅଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ପରିଚାଳନାରେ ଅଛନ୍ତି ସେପଟରେ ଆଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି ଦି ଭାଇ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଗୀତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଅନେକ ଗୀତ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ କଣ ଗୀତ ସବୁ ଅଛି ତ ସେ ଗୀତରୁ ହଉଛି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଗାଁ ଭାଇ ଭାଇ କଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରାବୁ କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି ସେତେବେଳେ ନାଟକ ଆମେ ରାତିରେ କରୁ ଆଚ୍ଛା। ବହୁତ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିବେ ହଁ। ହଠାତ୍ ଦେଖ ରେ ଇଏ ନାଟବାଲା ଆଇଲେ ରେ ନାଟବାଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ମୋର ମନ ଅଛି ଥରେ ବର୍ଷା ହଉଥାଏ 300 ଲୋକ ଛତା ଧରି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିଲେ ସତ କଥା ତମେ ଜନ୍ମ ହୋଇନ ନା ତୁ ଜାଣି ମୁଁ କହୁଛି 2001 ମସିହା କଥା ତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତେଣୁ ଏ ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଟ ନାଚ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କହିବା କଥା ନୁହଁ ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଗୀତ ବାହାରିଛି ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ମୋର ଟୋକାଳିଆ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଗୀତ ପ୍ରଥମ ଥିଲା କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କୋଉଠି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ଥିଲା କୋଉଠି ଟିକେ ମ୍ୟୁଜିକ ଭାଇମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କାଳିଆ ସାତ ଓ କାଳିଆ ସାତ ସକାଳ ପହରୁ ତୁମରି ଦୁଆରେ ডাকি ডাকি হেই শুনিমা হে মণিমা শুনিমা হে তো এটি ବଢିଆ 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 ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୁରୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁବେଳେ ଇଏ ସାବି ସାବି ଅଲ ତୁ ତ ମୋର ନାଲି ସାବି ତୁ ତ ମୋର ନାଲି ସହଜେ ତତେ ଉଠେଇ ଦେବି ସହଜେ ଉଠେଇ ଦେବି সাবি সাবি তো এভଳି সঙ্গীত মার্কেট কো আইলা ବଢିଆ ବଢିଆ ଗୀତ আচ্ছা আম বেলে গীত বাহারলা প্রেমিকা কান্দুচি চুলি মূলে মু কান্দুচি বাউঁশ বুদাও କାଇଁ ଜାଗା ମିଳିଲା এই ভଳିয়া গীত বাহার ହଁ তো দর্শক বন্ধু আম বেলে বি সুপার হিট গীত বাহারতলা କଣ ସେ ଗୀତ ইয়ে মথারে দেই হ্যালো আসিবু যেবে ইয়ে মথারে দেই ପାଟ ଫୁଟଣି সাজি ঘোড়াই এই কি পথ আচ্ছা এই গীতে আম
ଅଞ୍ଚଳର ଟୋକାଳିଆ ମାନେ ଡିଜେ ପହଞ୍ଚ କରୁ କଣ ପହଞ୍ଚ କଲେ ଡିଜେ ଡିଜେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ କୋଉମାନେ ଡିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ମାରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଡିଜେ ଟା କଣ ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଆ କଣ ହେଲା ଆମ ଗାଁର ଟୋକା ମାନେ ହଠାତ୍ କଣ କଲେ ନା ଏ ଗୀତରେ ଡିଜେ ପହଞ୍ଚ କରିଦେଲେ କେମିତି ହେଲା ଇଏ ମୋ ଥରେ ଦେଇ ଆରେ ଗୀତଟା ବୋଲୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଡିଜେ କଣ ଇଏ ଅଛି ବୁଝେବେ ଡିଜେ ଇଏ ଡିଜେ ତମେ ସେଇଠି ଠିଆ ନା ବା ନା ବାଲା ନା ଆସିବୁ ଯେବେ ଡିଜେ ତା ମାନେ କଣ ଇଏ ଡିଜେ ର ଷ୍ଟାଇଲ ସେ ଇଏ ମୋ ଥରେ ଦେଇ डीजे 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 सौ पुरुषों डीजे सौ पुरुषों डीजे 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 ଏମିତି କଣ ଅନ୍ତବୁଝା ତଳେ ଗଳି ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଡିଜେ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣେ ସିଏ କଣ ସିଏ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ନାଁ ଆସିବ डीजे प्रसाद ସେ କିଏ डीजे गौरा ସେ କିଏ डीजे शंकरा ସେ କିଏ ନା ହଠାତ୍ ଗୀତଟା ଭିତରେ ଡିଜେ ଶଙ୍କରା ଇରେ ଡିଜେ ଏମିତି ବାଜେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣିରେ ଦେଖିଥିବେ ମହିଷାସୁର ଯେତେବେଳେ ଟଲିରେ ଯାଏ ହଠାତ୍ ଡିଜେ ବାଜେ ମହିଷାସୁରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହୁଏ ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ମହିଷାସୁରର ପୋଜିସନ କେମିତି ନା ଏମିତି ଭାଇ ଡିଜେ ବଜେଇଲ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ठीक है महिषासुर नई पाखे पहुंचला बेलू ता लिभर गली पड़दब ଏତେ ଜୋର ଯେତେବେଳେ ହବ ହମିଂ ଟା ଭାଇ ଡିଜେ ନ ବାଜିଲେ ଯିବ କି ଆ ଡିଜେ ବାଜିବ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବେ ଝିଅ ଘର ଆଗରେ ଯୋଉ ନାଚଟା ହବ ଆଜି ସେ ଡିଜେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କେମିତି ହବ छाड़ छाड़ वो पुत्र को छाड़ कौन रे तो नाटा कौन रे सिद्धि अच्छा तो उपाट टिया ना बापू एट ना अच्छा बापू के हाथ ले लो तुम्हें छुट्टी एमती रखी बो बापा ये जानी पार न अच्छा सिद्धि तुमर को क्लास यू यू क्लास आजिकाली का छुआ अच्छा अच्छा तुम गोटे कथा पचारि कही परिबो ये जमती हाँ मार्च माइक्रोफोन खाई दो अच्छा सिद्धि तुम्हें गोटे कथा कही परिबो जे तुमर दांत केतटी उठिची से तारा गणिची कोठी 10टा अच्छा तुम बड़ हेले कौन हबो पुलिस ये तमाने हम मिस्टर नॉनसेंस सीरियल ले जीवो ये पुलिस की मु चोर चोरो काखेची पुलिस की बोले देशरे का दीटा मोदी अछंती गोटे मोदी देश संभाळचंदे आ गोटे मोदी ताना संभाळचंदे देश संभाळबेटा ताना संभाळबेटा केते जे डेंजर जे पुलिस हे छे तांके के जानि छ कौन रे भाई ना संडू को भागवत पढ़ो छ क्या हां अरे तू आनो एरिया लगे रे हां गंडू बोलो मंदार बोलो पड़े यारो बुझिले बोले काली सानो कमांडर गोटे कुकुडा चोरी करे आनिछु सेई केस रे तो धरा पड़छु जानि कि ने ये सानो केमुंडी बड़ो केमुंडी जत्ता अछि एटे बेले सबु एरर मो एक नंबर टोका ओ तू भाबी जो गोटे छोटो छुआटा धर देले तो जानि दवा भाई ना ये बड़ होले क्यों हबो कहला जानछो ना पुलिस हबो सेठी मोड़ कियो हबो ना राधा नाचिबो ताके बड़ होला को हम मरि गिरी कास उठ सेटबो ये ठीक पुलिस लालू को तुम्हें भत्ता पायारो अच्छा ये जो पुलिस हबो ये कॉन्स्टेबल रो आगु को जाई परिबनी दुर्बल नाय रे सिद्धि तुम्हें पुलिस हबो लगे ओ तमर मोर डांस करियारो बापा को मोर गोटे प्रश्न मात्र पचारियर अछि गोटे चुम्माटे देलो रेडी रेडी ये अच्छा शंकर भाई हां
मते थरे स्कूल रे सार पचाले प्रज्ञा तमे बड़ होले कोन हबो तू कौन कही तू हैं कहलु कि गोटे आर्टिस्ट है बोली ना मु कहली सर मु बड़ होले बा हेबी এইটা বড় হলে বাহা হবে এটা ওটা কোন লক্ষ্য इरे गाँ रे सतबेले मु देखि छी मु कहली सार जे बड़ होउची जे बा हेई मु से कहली सार मु बड़ होले बा हेबी তাহলে বড় হই কি বাহা হইছো কোন ए मु बा हेबी হ্যাঁ बाहा আচ্ছা আচ্ছা सेही झियकू এটি তো জন্মা ঝিও না খালি পুଅ इरे भाई ना कहि दियो मो बहु भाई ना कहि दियो আচ্ছা তোমার ঘরে বাহাই সারছো শঙ্করাই হ্যাঁ। মু এতলে স্কুল রে পাঠ পড়ুতলে হঠাৎ ইংরেজি স্যার কলে এই ইউ অল আর সিট ডাউন আচ্ছা মতে কলে প্রজ্ঞা বাপার ইংলিশ ফাদার বউর ইংলিশ মদর মতে কইলে গামুছা ইংলিশ মু কইলে চাদর হ্যাঁ উল্টে নেই আচ্ছা তারপরে মতে কলে প্রজ্ঞা তুমি জানিছ বউর আউডা ইংলিশ কোন বউর তো গোটে ইংলিশ মদর আর গোটে ইংলিশ কোন মম মম তেণু বউর বড় ভৌণী মু কইলি ম্যাক্সিমম আর বউর সান ভৌণী ইয়ে সান ভৌণী হ্যাঁ মিনিমম আর মঝিয়া ভৌণী মিডিয়াম আর ছোট ভৌণী ଛୋଟିୟମ আর ଯୋଉଟା পেট হচ্ছে ପେଟିୟମ আর ଯୋଉটা আଣ୍ଠ হচ্ছে ଆଣ୍ଠେୟମ আর ଯୋଉଟା পেটেରେ ଅଛି ପେଟରେ পেট্রায়ম ତମେ କଣ ମତେ ଇଂରାଜୀ ଶିଖେଇବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ସ୍କୁଲରେ କହିଲି ସେ ମୋ ଇଂରାଜୀ ବୁଝି ପାଇଲା କଣ କହିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଡାର୍ଲିଂ ପ୍ଲିଜ ୟୁ ଗିଭ୍ ମି ସୁଇଟ୍ କିସ୍ ମତେ ଢୋକିନା କଣ ଜୋତାରେ ମାଇଲା ଠିକ ସେ ବୁଝି ପାଇଲା ଅଲାନି ଓ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଇବ ନା ଯେ ଜୋରଦାର କରତାଳେ ଦେଲେ ଦେଖିଆ କେମିତି ରାଇ ମୋର କହୁଛି ଅଲାନି ସମସ୍ତ ଆପଣ ଚଲିବା ଏ ସାନ ଖଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଟୋକା ମାନେ ଚାଲ ଆପଣ ମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଗାଁର ନାଁ ରଖିବେ ଅଲାନି ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଲିଆନ ଡାଇଲଗ କହିବୁ ନା ଆଉ କଣ କହିପାରୁଛୁ ମୁଁ 100 କଥା କହିପାରିବି 100 କଥା ହଁ ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲୁ ଦେଖିଆ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ଚାଲିଗଲେଣି ବିଶିଷ୍ଟ ଭିଲିଆନ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ହଁ ଗୋଟେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକର ଡାଇଲଗ ଯଦି ମାରିଦବୁ ତାହେଲେ ଆମ ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡି ଟୋକା ମାନିବେ ତୁ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଆସି ବୁଡ଼ ନ ପକାଇ ଚାଲିଯିବି नारायण चकमा चो ଅଛି 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 ଇଏ है प्लस में होल स्क्वायर है होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर माइनस 2 है हां ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଛି ହର ପଟ୍ଟନାୟକର ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଭିକୁ ସେଠର ହବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆକୁ ହୁଲସ୍ତୁଲ କରିଦେଇଛି ଯଦି ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ମାରିଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ତୁ ଆମ ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେବୁ बाय କଣ ପାଇଁ वाला डायलॉग मारछे तो डायलॉग ता मो छाती रे गोटा दागो हेलो मेकअप कस्टम परे तमे तो से बिना बाय ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଅଛି ଏମିତି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କଣ ପକଉଛୁ गोटा जलजी रे आनी कि मोर बांती होगा ଏତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା କହିଦେଲୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ହଉଛି ପାଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ପଦେ ଗାଇବୁ ଯେମିତି ପାଲା ଶୁଭିବ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମ ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ओम सच्चिदानंद सतगुरु सत्यनारायण को प्रीति अर्थे आनंद कवार हरि हरि बोला जगत
जननी भागते आहुरी एक बार हरि हरि बोला ତମେ କଣ ମତେ ଶିଖେଇବ? ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କେତେ ମସଲା ଅଛି। ଇରେ ଶଙ୍କର ଭାଇ ହଁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଥରେ ଗୀତି ନାଟ୍ୟ ହଉଥିଲା ରାବଣ ବଧ। ରାବଣ ବଧ। ରାବଣ ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଛି 2000 ପାଇନି। ତ ମୋ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୋଲ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମୋ ଭାଇ କହିଲା ରେ ପାପିଷ୍ଟ ଏଇ କିଣା ପଠେଇବି ତତେ ଜମପୁର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରାବଣ ମିଳୁନି ସେ ତାର ପେମେଣ୍ଟ ପାଇନି ଗଞ୍ଜେଇଟା ଦେଇଛି। ପେମେଣ୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି ନା ମୋ ବାପା ଟର୍ଚ ମାରି ଖୋଜିଲେ କହିଲେ ଓଇ ତୁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଚାଲ ତ ସେ ନିଶା ଶକ୍ତ ହେଇକି ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସୁଛି। ଇଏ ଲଙ୍କାର ମଉଡମଣି ନାମ ଦଶାନନ ମୋର ନାମ ଦଶାନନ ଆରେ ଆରେ ପୁତ୍ର ମୋର ମେଘ ନାମ ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମୋର ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ତୁ କିଏ ରେ ପେଟୁଆ? ମୁଁ ବା ଏବେ ଶୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହବ। ସମସ୍ତେ ଲୋକ ରେଡି ହେଇଗଲେଣି। ତୋର ବା ମରିବାର ଅଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଣ ମାରିବ ତୁ ମରିଯିବୁ। ଅସମ୍ଭବ ଏ ପୃଥିବୀ ତରିବ ମେଦି ତରିବ ତିନି ପୁର ହବ ତଳମଳ କେମିତି ପୁରୀକେ ଛାଡ଼ିବି କାଟିଏ ବାବା ହାରିବ। ମୁଣ୍ଡିର ଟୋକାଏ ଦେଖିବେ ଇଏ ସେ ଗୋଟାଟେ ହାରିବ ରାବଣ ଚରିତ୍ର କରୁଅଛି ମୁଇଁ ଶଙ୍କର ତମେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବ। ମୋ ଭାଇ ସେଠୁ କହିଲା ରେ ପାପିଷ୍ଟ ଏଇ ନେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଇଥିବ ବାଣ। ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବାୟ ନମଃ। ଯା ମରିଯା ମରିଯା ମରିଯା। ମୁଁ ଆର ବର୍ଷର 2000 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ମରିବିନି। ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ମରୁନି। ମୋ ଭାଇ ସବୁ ଫୁଣ ଗଲା ରେ ପାପିଷ୍ଟ ଏଇ ନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବ ବାଣ। ଓମ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବାୟ ନମଃ। ରାବଣ ନିଶାରେ ଗୀତ ଗାଉଛି। କଣ ଗାଉଛି? କଣ କହୁଛୁ? यमोनी विहरि प्राणे अरे टुका माने हाथ उड़ा यमोनी विहरि प्राणे कायम अंतर कोला। अरे पिला होड़ा फंडिया देते सबको बाहिया कोला रे पिला होड़ा फंडिया देते सबको बाहिया कोला। यमोनी विहरि प्राणे कायम अंतर कोला यमोनी बिहारी पानी खाए मंतर होला पिला होड़ा भंडिया देते सबको भाइया कोला रे पिला होड़ा भंडिया देते सबको भाइया कोला। এই মরিযা 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 নাটক সরিয়ে ମୋ ଆର ବର୍ଷର 2000 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ମରିବନି ନାଟକ ବି ସରିବ। ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ସରରେ 2000 ଟଙ୍କା ଗୁଡେଇକି ଦେଲେ। ମୋ ଭାଇ କହୁଛି ରେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାବଣ ଏଇ ନେ ତୋର ଆର ବର୍ଷର ବାକି ଥିବା ପେମେଣ୍ଟର ବାଣ। ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ଟି ସର ବାଜିଲା। ହଁ ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଚେକ୍ କଲା ନା ନେଇଗଲା? ଚେକ୍ କଲା ତାପରେ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାବଣ ଅଛନ୍ତି। ରାବଣ କେବଳ ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାବଣ ରୂପ କଲା ତ୍ରାସର ବିନାଶ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ। ହଁ କି ନାହିଁ? बोलो श्यावर रामचंद्र की श्यावर रामचंद्र की जय जगन्नाथ स्वामी की जय। तो शंकर भाई ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି ଟିଭିରେ ତମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଡାଇଲଗ ଟା ମାର ବେଲେ ଆମ ସାନ କେଉଁଠୁ ଆସି ମାରିବନି ପଳଉ କି ହବନି ବୋଲେ ମୋର କା ମାରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କା ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିବାର ହବ କି?
ଗୋଟେ ତାଳିଟା ହଉରେ ଖଦାନନ୍ଦ ଆସେ ନା ହଉରେ ଭଲ କି ହଉ ହଁ ଶଙ୍କରାକୁ ହଉ ଟିକେ ଭଲ କି ହଉ ହଁ ଦେଖିଆ ହଁ ରେଡି ରେଡି କି ହଁ ରେଡି ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ଏଇପଟେ ଆମକୁ ଦେଖି ପାରୁନା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ରେଡି ଓକେ ଦେଖିବ ଏତେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଆ ତଳେ ବି କିଏ ଅନେଇ ଦବ ମାନେ ଏତେ ଦର୍ଶକ ଫୁଲ ଆ ଭିତରେ ହେଇ ଆରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇବ ଆଡେ ଆସ मित्रों आप सबको बहुत बहुत बधाई है आप इस अवसर पर हमारा सानो खिमनी गांव पे सब मिलके इकट्ठे हुए मेरे को बहुत खुश लग रहा है आप ये उत्सव को हमेशा पालते रहते हैं हमारा देश की परंपरा हमारा कल्चर आप सब इतना अच्छा ढंग से पालता है ये देख के हमको गर्व आता है आता कि नहीं आता है जरा आवाज लगा के बोलिए मेरे साथ आपका प्यारा मुख्यमंत्री जी इस मंच पर विराजमान है अब एक जोरदार करतल लगाइए हमारा मुख्यमंत्री जी को हरिबोल होल होल से वेलकम कीजिए जोर से हरिबोल दीजिए नमस्कार एठारे उपस्थित मोर समस्त लोकमान बधाई जाओ कार्तिक पूर्णिमा उत्सव आपण माने एत संख्या उपस्थित हो ये अंचल नाम को आउरी ऊपर को नहीं जाइछन एठारे उपस्थित मोर बापा मान माँ मान पिला माँ सेठी झरक पाखरे अनेक थिबा गीता माधवी संजुआ भाउद माने आपण माने एते भल पाउचंती नाटक को एते संख्या उपस्थित थिबारु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाऊ आपण माने प्रथमे ये माटी पाई जोरदार करो ताली दियो मुख्यमंत्री जी मेरे को हमेशा एक बात बहुत आनंदित करता है हमारा ये बरहमपुर वासियों कला साहित्य को इतना अच्छा ढंग से प्यार करता है आमरे अथी प्रहलाद नाटक सुभद्रा परिणय बाघ नाच आरंभ करी अनेक कार्यक्रम रही सबुठु बड़ कार्यक्रम दंड नाच दंड यात्रा जय मां भद्रकाली की थैंक यू चंद्रबाबू आपण को थैंक यू जनाऊच आज एक लोक उपस्थित अछि आपण को फेस कट की लागुच शाहरुख खान पर आपको उनको बीच में कलेक्टर बना दिया है मु सब सरपंच मान को कलेक्टर करी कलेक्टर जेते पब्लिक अछंती आपण मान खुशी तो मु गोटिए कथा कहे मु ओडिया भारी बढ़िया विचार करे जैसन साखी गोपाल नड़िया मोट जेटा को बोलने के लिए चाहता हूँ जे किछि कहिब ता पिठरे खोइबी गाड़िया गाड़िया मु ओडिया भारी बढ़िया गाड़ी बाड़िया बढ़िया बाड़िया बढ़िया ये कोन बढ़िया बढ़िया तेणु मो ओडिशार लोक मानकु धन्यवाद जनाओ दर्शक बंधु थैंक यू गोटे कथा मु कहे ओडिशार जो जिल्ला को जाओ ओडियार संस्कृति परंपरा फुटी रही गंजाम जिल्लार कोण विकोण रे कलार नैपुण्यता
ভঞ্জ কবিଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଅନେକ କବି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମୁହିଁରେ ଭାଇ, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମୁହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ପରା ମୋରାଇଜ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମୁହିଁରେ ଭାଇ, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମୁହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ପରା ମୋରାଇଜ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ। ଆମରି ଦେଶରେ କବି ଏକେତେ ଆମ ଦେଶର ବୀର କିଶୋର ଜୀବନକୁ ଦେଲେ ବାଜି। ଆମରି ବାପ ଆମରି ଅଜା ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ ବିଜୟ ଧ୍ୱଜା। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମୁହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମୁହିଁରେ ଭାଇ, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମୁହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ପରା ମୋରାଇଜ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମୋର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ स्वामी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद, थैंक यू। शुभरात्रि, शुभरात्रि। थैंक यू। एते बढ़िया कार्यक्रम आमको सामिल कर प्रज्ञा और मते बहुत खुशी लगे। आपण मान कोऑपरेशन भल पाइबा एमती थाउ, कला को भल पाउ थांतु एवं कलाकार को भल पाउ थांतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ। Thank you.